चलित वर्ष मार्च मासरे अधिक ग्रीष्म अनुभूत होउछि। आसंता काली ठारू भारतर उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा संभावना। राज्य में मध्य कालबैशाखी हेबार आशंका रही। 17 तारिख पाखापाखि घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबार संभावना रही। वर्तमान जाए एल निनो डेभलप होइनी। वर्तमान न्यूट्रल अवस्था सृष्टि हेबो, तार प्रभाव रहिबो। हेले निरपेक्ष अवस्था रे रहिबो। एबे कोनोसी प्रभाव रहिबो नाही। मौसुमी वायु आसीबा पर्यंत परे मध्य निरपेक्ष रहिबार आशंका करा जाउछि। अगस्त मास पर्यंत एलिनो आसीबा संभावना हेले एबे फेब्रुआरी रे नैथिबा तथ्य उपरे पूर्वानुमान सठिक होई न थाए। आसंता खरा दिन रे न्यूट्रल रहिबो। स्पिन बारियर समय रे जो तथ्य सारा विश्व रु आसे सठिक न थाए। मार्च मास रे गुजरात रे एवं आंध्र प्रदेश रे हीट वेव होईछि। राज्य रे केवल झारसुगुड़ा रे हीट वेव डेवलप होईछि। तापमात्रा अधिक रहिछि जहा 23 भितरे ठीक होईजिवो। जहा 2-3 भितरे ठीक होईजिवो। आम समस्त प्रिय आईएमडीडीजी मृत्युंजय महापात्र आज्ञा आम सहित अच्छा बुली बुली देखु अर्गस न्यूज रो स्टॉल को भी आसी पहुंची जाइछंती। जानिबा ओडिशा पर्व तांको केमिति लागिला, कौन कौन से आज बुलिले खाइले, केमिति आज संध्याटी को से अतिबाहित कले। सर अर्गस न्यूज को स्वागत। ओडिशा पर्व दिल्ली रे ओडिया को देखुछंती, समस्ते ओडिया एकाठी हेचंती, ता सहित सब ओडिया ओडिया लागुची, महकी उठुची पूरा राजधानी दिल्ली ओडिया भली। सत कहले यह गोटे महत्वपूर्ण प्रयास। आज दिल्ली दरबार रे सब ओडिया लोक माने यही ओडिशा पर्वर अवसर रे मिलित हो पारुछंती। जो 3 दिन धरी यही कार्यक्रम चालू रही से ओडिशार कला साहित्य संस्कृति एवं खाद्यपेय मध्य सुचारू रूप से एठारे देखा मिलूँ। तेणु समस्त ओडिया भाई भौणी जो मैंने दिल्ली रे अछंती से माने यहाँ उपभोग करुँच। यहाँ सहित जो अणओडिया लोक मैंने अच्छे से आसुँच एवं ओडिशार से महत्वपूर्ण कला संस्कृति एवं खाद्यपेय को उच्च प्रशंसा करुँच। से यार संयोजक मानू आयोजक मानू हार्दिक अभिनंदन करुँच। सर जिमिति आमे देखुछि एठी समस्ते ओडिया एकाठी हेइछंती, समस्ते खांटी ओडिया रो स्वादटा को चाखुछंती। आपण मध्य निज राज्य रो बहुत दूरे अछंती, सब बेले ओडियाक कथा मने पडुथबो, ओडिया खाइबा मने पडुथबो, ओडियाक कला संस्कृति आपण को मने पडुथबो। ए 3 दिन रो आपण मध्य सुजोग हाथ छडा करि नाहंती। निश्चित भाव में आम निश्चय अपेक्षा करूँ केबे पुणी सही ओडिशा पर्वर पुनरावृत्ति हेबो। एवं ए वर्ष जेतेबेले यह आरंभ हैला आमे आमर निश्चित योजना करिथिलु जे केमिति आमे ओडिशा पर्व रे एठाकु आसीबु एवं सेही भली विभिन्न प्रकार जो खाद्य एठारे मिली थाए जोंटी कि प्रकृत ओडियार स्वाद देखिया को मिली थाए ताकू आमे उपभोग करि परिबा। एवं यहाँ सहित विभिन्न लोक संस्कार मिसिबा पई मध्ये एक सुजोग मिली थाए एवं बहुत किछि शिक्षा को मध्ये एठु मिली थाए। परिवार को सहित आसी आमे भी देखिलु कौन कौन जानिया पे निश्चित भाव चाहिए कि कौन कौन ओडिया आज आपण ओडिया खाइबा आपण स्वाद चाखिले एवं एति सहित जो स्टॉल गुडी को बुली देखिले केमती लागिला, कौन कौन सब किना किनी करछंती। ओडियार बही आमे किछि आज किनिछु आ ता सहित जो ओडिया खाद्य थिला ताको खाइबा सहित हम देखो किछि नै कि जाउछु। ता भितरे विशेषतः माछ घांट एवं छेनागजा रसगोला ता सहित जो पिठा जमी काकरा आरिसा ताको मते खाइबा को मिलिला। आ गोटे प्रकार चकुली जोटा कि छतु ता भीतर थई चकुलीटी बना हेतला ताको मध्य हमें बहुत भल लागला खाइबा पई। तेणु अनेक व्यक्ति चेष्टा करिसेंती पूरा ओडिया भाव में जो खाद्य घरे घरे प्रस्तुत हुए ताको एठारे आनी लोक माना पाखरे पहुंचाइबा पई मु सेति पई एठारे समस्त जते गुडे स्टॉल रहिछि सेमानक मध्य अभिनंदन करूछि एवं सेमानकर प्रयास पई मध्य आमे कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। ये स्थान तो नुह पचारे किंतु जेहेतु आपण आम सहित अच्छी एवं प्रत्येकटी ओडिया आपण को देखिले समस्त मन में थाए कि पाणीपाग केमिति रहिथिबो एवं आमे मध्य जानिया पई चाहबो, आम दर्शक माने मध्य जानिबे कि आगो को पाणीपाग केमिति रहइबो आउ कोन परिवर्तन वर्ष रहिछि किबळी भाबरे से माने सतर्क रहिबे सचेतन रहिबे। आपण जानନ୍ତି मार्च मासरे पूरा देश रे खरा दिन आरंभ हो जाए एवं ए वर्ष मध्य पूरा मार्च मासटे पर्यंत अधिक ग्रीष्म अनुभूत होउछि। आपण उत्तर भारत कथा कहतु दिल्ली समेत किंबा आपण ओडिशा कथा कहतु अधिक गरम मध्य एपर्यंत अनुभव होइछि। किंतु काली पाखरु उत्तर भारत रे विशेष उत्तर पश्चिम भारत रे वर्षा आरंभ हो समतल अंचल रे दिल्ली रे मध्य आसंता काली वर्षा हबार अल्प टिके वर्षा हबार संभावना रहिछि। एवं धीरे धीरे 17 तारिख पाखापाखि ओडिशा एवं यार आखपाख जो राज्य सब रही
ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଜନମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେମାନେ ସତର୍କ ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏଲ୍ ନିନୋ କ'ଣ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ସତରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରା ହେବ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା ସେ ଉପରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ବିପଦରୁ ବି ବାହାରିଯିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକ୍ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ଲାନିନା ନୁହଁ କି ଏଲ୍ ନିନୋ ନୁହଁ। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାର ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଏହି ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ କୌଣସି ଏଲ୍ ନିନୋ କିମ୍ବା ଲାନିନା ହେବ ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବା ପରେ ମାନେ ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଏଲ୍ ନିନୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତାହା এই ফেব্রুয়ারি মার্চ ভিতরে নিয়ে যাইଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ ଏଲ୍ ନିନୋ ବିଷୟରେ ତାହା ସେତେ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାରିୟର। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏତେ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଖରା ଦିନରେ ଏହା କେବଳ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, କୌଣସି ଏଲ୍ ନିନୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖରାଦିନ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ହୀରାକୁଦ ଏରିଆ ଆସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ IMDDG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପାପୁନଙ୍କ ସହିତ ଇତିଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।